Op, op. Wala pa rin. Oh. Gago. Lumampas sa ano. Mabilis yung takbo. Sobrang mabilis. Ayun oh. Ayan din guys. So ako mag-ano ngayon nito. Merkado. Op. Pinasa kayo oy. Oy. Op. 1 point. Binantayan, ginagwardyahan. Acevedo. Woo! Ayun oh. The veterans pala to, the veterans. Ayun. Op. Oy, doon ka sa ilalim. Brian. Napaganda pa. Oy. Merkado. Op, Buskas, wala. Oy, rebound ni Oy. Op, Buskas again, wala pa rin. Ayun. Odi, pinasa kay Oy, Lidisma, hindi kasali. Merkado, dribbling the ball. Merkado, dribbling the ball. Op, pinasa kay Buskas. Buskas to Tumimbo. Ayun, shoot. Brian. Wow. Merkado. To Buskas. Pasok. 2 points for Buskas. To Mamarel. To Acevedo for 3. Wala. Op. Duray again. Oh, lakas talaga. Op. Brian. Uy. Ayun. Mamarel. Bang. Wala. Oy. Merkado. Rebound. Op. Out the ball. Si Boss Lidesma. Op. Acevedo. Pasa to Duray. Brian. Op. Libreng-libre oh. Mani Duray. Bang! Ayun, kuhang-kuha ako kaya. Kuhang-kuha yun. Matibag. Pasto Merkado. Op, Merkado for 3. Wala. Oy. Si Oy ang nauna. Brian. Number 19. Pasto Acevedo. Acevedo Optical for 2 points. 1 point na pala. Good. Merkado. To Buskas. Wow, wala. Brian, rebound. Okay. Oh, man. Uy. Oh, good pa. Op, Buskas. Ayun, pumasok. Op, Acevedo. Pasok din. Walang nagbantay eh. Pasto, matibag. Wow, wala. Ay mo. Muntik na mabali si Oy. Ay! Acevedo. Good. Op. Good pa. Patay, libre. Kainan na. Op. Pasok Acevedo. Kado, dribbling the ball. Hop, Buskas. Eh, namihiyasa na. Hop, Buskas again. Ngap. Uy, namihiyasa na naman. Dos. Patay. Hop, Brian. Boom! Uy, hindi nakita ah. Say hi. Hi vlog. Shout out, welcome to my vlog. Wala.
Hop. Hop. Okay. Mamarel. Oh, pinasa kay Oy. Oy. Yun, pumasok. Buti pumasok. Brian. Brian, oh. Umaniduray. Oy, nagalanganin. Oy, diretso. Oh, grabe bakbakan nila, oh. Tingnan nga natin. Ikutan natin. Ibag, tumakbo si Matawid, hinabol ni, parang bata pa si, bilis ah. Lides, Mercado, bang, 2 points. Alin? Wala akong kinalaman dyan. Unfollow kita ngayon. Ayun, unfollow kita ngayon. Ako lang ang followers mo. Inaway mo pa ako. Meron pa. Bang! Kuhang-kuha. Ayun. Oy. Okay. Wala. Ryan. Oh! 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 Hi vlog. Hi vlog. Hi fans. Hi fans. Oh, patay, Mamarel. Nice move. Ay. Nag-foul pala. Kaya. Patay. Brian. Bang! Highlights ah. Buskas. Laban kay Mamarel. Buskas. Op, screen ni Tumimbo. Op, Buskas naghahanap ng mga pasahan. Pero mamaya pa yata na yung ipapasa. Op. Kala ko i-dribble mo na. Oh. Screen. Yan. Slide agad. Uli na oh. Oh. Ayun. Matibag. Tira yan. Whoop! Bang! Ay sayang puta. Lumabas. Good pa. Sinasabi yung coach. Nagdudusong kami ni Oy. Oh, may sinasabi yung coach. Nagagalit na yung coach sa ano. Patay. Sakurage. Hop! Diretso. Okay. 3. Patay. Pasok. Warning. Tayong magagawa kung kalbo ka. Kaya. Ay! Nag-foul. Your goal mo na. Oh, supply. Ayun. Yan na kaya na yung ano mo lang eh. Wing 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 wing. Wing 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 wing. Wing 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 wing. Wing wing wing. Mamarel. Hindi nyo inanuhan yan. Bang! Kilala ka na namin, Gilbert pangalan mo. Kilala ka na namin, nagpapapanggil. Gising lang ito. Huwag ka nung kumalik. Tatawid ka lang. Tulog ka pa ata eh. Patay. Uy, pumasok. Ang galing. Galing. Hop. Sino yun tumira? Mamarel? Brian? Ayun oh. Kuhang-kuha, Bray. O di. Uy, lalim. Uy, pinasa. Makakilala. Boom!
tapos ang laban. 35 minutes.